Alors, hier, on a fait l'exercice du cours sur la structure de l'atome. On a parlé de la charge, on a parlé de la masse. Comment peut-on trouver le numéro atomique d'après la charge d'une partie de l'atome? De même, comment peut-on trouver le nombre de masses d'après la masse du noyau? Alors, ces informations sont très importantes. Le calcul qu'on a fait hier, c'est très important. Alors, étudier et bien comprendre l'exercice 2. Maintenant, on va faire l'exercice 3. Donc, prendre 2 à 3 minutes pour lire l'exercice 3. Il y a la faire ça rapidement. C'est أي page Le بالكور؟ cours, c'est page, attends une minute. Page 8. Page 8. Ok. منه مبين على الإكران عندك أكيد؟ ها؟ الإكزرسيس مش مبين على الإكران؟ بلا بس بفتح الكور أسهل. D'accord. Ici, j'ai ajouté les données qu'il faut utiliser dans cet exercice. Dans le cours, on n'a pas écrit à chaque fois les données demandées parce que, comme d'habitude, on a travaillé les exercices en classe. Bien. Donc, vous pouvez ajouter en utilisant un crayon les données. في عندي بالpartie 2 بالpartie 3. في الماsse d'un nucléon ou la charge relative d'un proton et celle d'un neutron. Oui. D'accord. Hier, je vous ai envoyé le PowerPoint de la masse والPowerPoint للإيزوتوب. أوكي أستاذ صاروا موجودين عندكم على إدارة الملفات التعليمية. واكيد البريود زوم اللي عملناها امبارح كمان صارت موجوده على اليوتيوب، بعثت لكم اللينك. Ok. يعني à chaque fois ou bien durant le même jour ou le jour suivant انا اساسا بحط لكم يلي فاتح تليفون وما بعرف عم بيحكي واتساب فيديو كول او اي شيء، رجاء شيل التليفون. خلونا يكون عندنا شوية جدية بالشغل. بعتقد كلامي واضح. آية دخل الله. Oui, Estelle. Salut. Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu n'as pas avec nous hier? Tu n'avais pas avec nous. Estelle ما كنت فايقة. D'accord. طيب. بس حأحضر الزوم اليوم. إن شاء الله أستاذ. يلا. Lire les données, l'exercice 3 et commencer à faire la partie 1. يلا. Aya, lis à haute voix. L'élément silicium existe dans la nature comme un mélange d'isotopes. La composition naturelle de l'abondance de l'élément silicium est présentée par le diagramme circulaire suivant. Oui. En utilisant les informations données dans la figure ci-dessus, calculez le pourcentage d'abondance relative de l'isotope Si 28-14. Monsieur, bien sûr, cette écriture, le diagramme SI est très 30. Heidi, le 30 indique le nombre de masses, d'accord? D'accord.
Yalla ya Aya, comment peut-on trouver X, le pourcentage d'abondance relatif de l'isotope? نعمل X est égal à 30,10 plus ما عندك 29, 30. Non, non, Aya, c'est 10%, Ah, 11% X, d'accord? هيدي مالنا فيرجول استاذ. يلا حتى هديك بتذكر غلطنا فيهم هيك. يلا يعني هون بدي اخد برا الفيرجول. وي ما عندي فيرجول، هيدي مالنا فيرجول، هيدي بوان استاذ. ها شلناها للبوان. Ok, لكن حط X est égal à Oui. SI 10%, plus SI 11 plus X pourcentage est égal à 10 plus 11 plus X est égal à 21 plus X, يعني X est égal à 100 moins 21 est égal à 79. Donc, à chaque fois, il faut calculer X, c'est comme ça. Il faut dire, il y a Aya, la somme de pourcentage d'abondance, ça est égal à 100. Alors, X plus 10 plus 11 égale 100, alors X est égal à 79. Yeah. Deuxième partie. أستاذ Non, امبارح الإكزرسيس ده خلصناه صح؟ oui. أستاذ يعني بالبارتي 2 بدنا نحسب لكل واحدة نرجع نقول إنه من أي بلور. Non. لا ما هن موجودين خلينا ناخذ قدامنا SI زهرة. يلا 30 SI زهرة. 29 SI 28. زهرة افتوني. أستاذ يلا partie de lire la question. précisez la masse atomique de l'isotope le plus lourd et de l'élément silicium en UEMA. Yalla. Première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit trouver le plus grand numéro de masse. Donc, de 1, il y a Esthèse. La question, c'est préciser la masse atomique. Yani, il faut trouver la masse atomique de l'isotope le plus lourd. Donc, première étape, il faut indiquer quel est l'isotope le plus lourd. Oui, Zahra, quel est l'isotope le plus lourd? SI30. Donc, tu dois donner la définition. C'est quoi l'isotope le plus lourd? C'est l'atome qui a le plus grand nombre de masses. Donc, c'est l'isotope qui a la plus grande masse. L'isotope le plus lourd, Esthez, هو l'isotope qui a la plus grande masse. مين هو l'isotope qui a la plus grande masse? C'est SI30. ليش؟ لأنه الماس للأتوم استاذ هي A fois masse d'un nucléon. يعني اللي عنده la plus grande masse بكون عنده le plus grand nombre de masses. C'est SI30. Maintenant, comment peut-on calculer la masse de cet isotope, ya Zahra? La masse A est égale Z plus M. Non, on demande de trouver la masse, pas le nombre de masses. Oui. Zahra, Oui. comment peut-on trouver la masse? Qui peut répondre? Moi. Oui, non.
masse égale A fois masse d'un nucléon. ما هي يعني استخدمت لأنه oui c'est très bien. Donc Oui. الماس للاتوم يعني l'isotope le plus lourd هو A fois masse d'un nucléon. On a la masse d'un nucléon, c'est 1 UM1. On a le nombre de masse A, c'est 30. Alors le masse de l'atome, c'est 30 UM1. Ça va? Oui. Partie 3. Il y a la lire partie 3 et essayer de répondre. أستاذ نعم. أنا امبارح ما عادش قدرت فوت على الحصة، كان في عندي مشكلة بالإنترنت. Ça va, monsieur. فيك تفوت تحضر الفيديو للحصة اللي عملناها امبارح على اليوتيوب. حطيت اللينك أنا على السيستم. أوكي. Je peux faire. لا شيماء، بدنا حدا غيرك أستاذ. حسن سلامي. Oui, monsieur. تفضل. Précisez si ces isotopes ont la même charge nucléaire. يعني charge de noyau. Oui. Q noyau égale à Q proton plus Q neutron. Yalla, réponse doucement, d'accord? Oui. Oui. La charge Q noyau égale à Q proton plus Q neutron. Q proton égale à numéro atomique Z égale à 14. Oui. Et Q neutron égale كمان 14 لأنه نفس الشيء هن بيكون دايما neutre. شو خص النيوترون النمبر دو بروتون بالنمبر دو نيوترون ليكونوا نفس الشيء؟ ما عندي ولا ريلاسيون استاذ بتقول انه النمبر دو بروتون تيجال نمبر دو نيوترون. اذا هون يعني حسن من هون هل أساس في حل هلا أول شيء. طيب يلا خذ وقتك. أستاذ في Nombre de protons fois charge relative d'un proton plus nombre de neutrons fois charge relative d'un neutron. يلا واحدة 14 fois 1. حسن اوكي. حسن Oui. مو حبيبي. اوكي مش عم نخانق عمهل. يلا اذا الشارج دو نويو هو charge de proton plus charge de neutron. Le charge de proton, c'est le nombre de protons fois charge relative d'un proton, plus nombre de neutrons fois charge relative d'un neutron. Hein? On a dit jusqu'à maintenant. Il y a le contenu. égal يعني nombre de protons هو 14. طيب. والشارج له 1 plus. Donc c'est 14 fois 1 plus. Oui, plus. contenu. Oui, 14 plus. 1 0. Le nombre de neutrons هو n. هو 0. Charge relative d'un neutron, c'est 0. Quelle que soit la valeur de n fois 0 devient 0. Oui. يعني بيبقى عندنا البروتون. يعني هي c'est 14 fois 1 plus, c'est 14 plus. 14 plus. كفي يا حسن. Puisque ces atomes de silicium ont la même nombre de protons, Oui. alors l'atome de silicium a le même nombre de protons mais différents nombres de masses. السؤال عم بيقول إذا هن عندهم نفس الشارج نوكليير. Oui, خليك. لا يعني عنده نفس الشارج لأنه النيوترون هو 0 وال14 والنيميرو اتومي يعني كلهم نفس الشيء. كل الإيزوتوب. بس هل النمبر دو نيوترون عند الإيزوتوب c'est le même؟ بس نحن عم نعمله فا 0 يعني خلص يعني كله 0. فإذا شيماء هو vraiment الشارج du noyau هو الشارج d'un proton والشارج d'un neutron. Alors
il faut dire, puisque les isotopes de silicium ont le même nombre de protons, mais différents nombres de neutrons, Oui. et la charge du noyau dépend du nombre de protons seulement, mais la charge du noyau dépend du nombre de protons, ne Voilà. dépend pas du nombre de neutrons. Là, 1 fois 0, c'est 0. Donc, il possède la même charge du noyau. بس ما بيكفي له لانه الايزوتوب هن عندهم ميم نيميرو اتوميك، يعني عندهم ميم شارج دو نويو. ما بدي اقول له، ما هو عم بيقول لي مثلا اكسبليكي او بريسيزي سي، اذا بدي اقول له الايزوتوب ميم بي بلس مي ديفيرونت نومبر دو نيوترون، بينما الشارج للنويو dépend seulement du nombre de protons. Pour cela, il possède la même charge du noyau. فينا نقول إنه la charge relative d'un neutron est zéro، يعني إنه ما هيدا الاستاذ، ما هي اللي عم تقوليها هلا، هي ذاتها فكره لا شارج دو نويو ديبون دو نومبر دو بروتون. يعني سولمون مالغري انه الديفينيسيون او الريلاسيون هي شارج دو بروتون بلس شارج دو نيوترون، بس هو ديبون فعليا دو كوا؟ دو بروتون. يعني ça veut dire انه النيوترون هن زيرو، الشارج للنيوترون زيرو. أستاذ وي جو. أستاذ أنا ده هارون، فيك إذا عمل معروف تعيد كيف جبنا هيدا أي. كيف عملناه على بارتي 3. Oui. La question, c'est quoi, il y a Jolie, la question. Les autres, écrire les réponses, d'accord? Ne perdez pas de temps. Ne pas perdre de temps. Yalla. ماشي. Ok. أستاذ قال préciser si ces isotopes Oui. ont la même charge nucléaire. شو يعني charge nucléaire, يا جو؟ يعني عندهم même charge Du noyau. charge nucléaire. Oui. يعني charge de l'atome. Non. On a dit la charge nucléaire, c'est-à-dire la charge du noyau. Ah, ok. La charge du noyau, regardez ici, c'est charge de protons plus charge de neutrons. Oui. Donc, c'est nombre de protons fois charge relative d'un proton plus nombre de neutrons fois charge relative d'un neutron. On remplace chacun par sa valeur. Nombre de protons, c'est Z, fois charge relative d'un proton, c'est 1 plus. Okay. Nombre de neutrons, c'est 1. Charge relative d'un neutron, c'est 0. Donc, 1 fois 0, c'est 0. Oui. Quelle que soit la valeur de 1 fois 0 est égal à 0. Il nous reste Z fois 1 plus. C'est 14 fois 1 plus est égal à 14 plus. Ok, merci. Pour n'importe quel isotope, Joe, faites attention. On est l'aham, Joe, qui va décrire les mêmes charges de noyau, les mêmes charges de noyau. Et puisque ces trois isotopes de silicium ont le même numéro atomique, mais différents nombres de neutrons. Donc, ils ont le même Z, mais différentes N. Donc, les charges du noyau, et la charge du noyau dépend du nombre de protons. Le noyau a une relation seulement avec le nombre de protons. L'espèce de neutrons, c'est 0. Oui. Donc, c'est 14 plus. Alors, il possède la même charge du noyau. Merci, Esther. De rien. Il y a à écrire les réponses.
واضحة أستاذ. Merci. Pour ces trois premières questions, est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas claires? Est-ce qu'il y a une idée qui n'est pas claire? Non. Bon, alors demain, on va commencer par le chapitre 2. Hein? D'accord. Yalla, il nous reste partie 4 et comme ça, on termine. خلصنا نقل استاذ؟ Non. يلا. بس استاذ اذا بدك تنزل انا بعمل سكرين شوت. ما صبر خذوا وقتكم يلا صبر. في كذا حدا بعد عم يكتب. لا لانه انا بعدني ما كنت كاتب بارتي 1 و 2 لانه ما كانوا عم بفوتونا على تعمل الجون. انت اساس اذا حاسس حالك مؤخر صبا استاذ يلا. Les autres, c'est fini? Oui. Non. 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 OK. Oui. تحت. صمت. لا رح يبعتها أكيد. عنده channel يوتيوب. اكيد اذا ارجع بعتها للحصه دائما كل بيريود عم نسجلها وبنبعث لكم اللينك اللي لها. شكرا معكم. De rien. Merci Kinda. De rien. أستاذ نعم. لما انت قلنا انت ماس اتوميك Oui. يعني نومبر دو ماس فوا نيوكليون بس دايما هيك. Oui. ومثلا اذا قلت لنا مثلا ماس دي نويو ما هي ذاتها مش الماس الاتوم اتجاه ماس دو نويو لانه الماس الايجاب. اوكي. اوكي. Ça va? Non. Oui. وي يلا حطول بالي بعد دقيقة. ماشي. عشان نحن مركزين فما كتبنا عشان هيك. المهم نكون عم نفهم وهيدا اكيد اهم.
أستاذ نعمل ميوت. يلا J'ai fini. شيماء خلصتي؟ لا رح ابعت لك اياها. يلا شيماء يلا اكتبي رابيدمون يلا ميرسي كذا. يلا حجرب انطر بعد بدي اخلص. انا بعد في عندي بارتي واحد اساس لازم نخلصه اليوم. وين صرتي؟ خلاص استنى. ما بيأثر. وين صرتي؟ différents nombres de neutrons. يلا صرنا على الاخر. يلا استاذ. طيب numéro 4. Oui. Recopier, donc vous devrez recopier et compléter ce tableau. فينا نكتبه على الدفتر ولا ما Non. نعمل كوبي؟ Pas sur le cours. Vous devrez recopier et compléter. La question, c'est clair. Oui. Donc, l'isotope, pourcentage d'abondance relative, nombre de neutrons ou nombre d'électrons. ضروري نعمل تابلو، ما فينا نكتبه بس هيك حد بعض. لا مكتوب بالكيستيون recopier. رح اعمل له كوبي بس ضروري ارسم تابلو يعني. ضروري ترسمي وين؟ مثل ما طيب رح اخذ زيادة وقت. ما بأس. تفضل أستاذ. Passez le tableau. Mais avant, laissons-nous faire la question. Donc, le pourcentage d'abondance de SI 2814, c'est 79. On a calculé dans la partie 1. Pour trouver le nombre de neutrons, on va utiliser la relation A égale Z plus N. Il faut définir chaque terme A, Z et N. N égale A moins Z, c'est 28 moins 14 égale 14. Le nombre d'électrons, il faut dire que l'atome est neutre. Nombre de protons est égal, nombre d'électrons est égal à Z. 14. Z. Est égal à Z est égal à 14. Même chose. Là, nous déjà, on a démontré que le nombre de protons est égal à Z. De même, monsieur, pour les autres isotopes, même calcul, mais ce n'est pas nécessaire de définir chaque terme, le A, Z et N, plusieurs fois. C'est suffisant de faire ça une seule fois. Oui. Yalla. Recopiez le tableau et complétez-le.